Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours des histoires des arts et des idées, et précisément le Moyen Âge. Dans ce cours, nous allons voir la littérature médiévale. La définition. On appelle littérature médiévale l'ensemble des œuvres littéraires produites en Occident au cours du Moyen Âge. Et vous savez que le Moyen Âge s'étale sur la dizaine de siècles qui s'étend de la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle au début de la Renaissance florentine à la fin du 15e siècle. الأدب أدب الموين آج أو أدب العصور الوسطى يطلق على مجموعة الإنتاجات أو الكتب التي أنتجت في الغرب خلال العصر الوسيط، والعصر الوسيط يمتد من سقوط الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الخامس إلى بداية عصر النهضة في فلورنسيا في نهاية القرن الخامس عشر. Alors la littérature médiévale, était dans un stade embryonnaire. Elle cherchait sur quels repères s'appuyer. Revenir en arrière et copier les littératures antiques ou avoir sa propre identité et forger sa valeur. Et c'est dans ce tâtonnement où réside sa singularité. أدب العصر الوسيط كان في مرحلة جنينية أو في مرحلة البداية والتكوين، وكان يبحث عن معالم يرتكز عليها. هل سيعود إلى أدب العصور الأولى القديمة لكي يأخذ منها، أو سيحاول خلق شخصية أدبية تخصه تتعلق بمبادئ هذه المرحلة. وفي هذا التجوال بين هل العودة أم العودة إلى العصور القديمة أو تكوين وإنتاج أدب خاص بهذه المرحلة، في هذا التلمس تكمن تفردية هذا الأدب. Le besoin de la littérature. Ce besoin évoque un changement social, car pour qu'une société s'intéresse à la littérature, il faut que ses valeurs changent et le climat général soit propice à l'émergence de la littérature. Ainsi, le climat se préparait à la nécessité de la littérature. Or, la littérature du Moyen Âge était tout à fait différente de celle du XVIe ou du XVIIe siècle, une différence qui réside dans plusieurs aspects. الحاجة للأدب. هذه الحاجة هي منبثقة من التغيرات الاجتماعية، فلكي تهتم أو لكي يهتم مجتمع ما بالأدب يجب أن يغير مبادئه، والجو العام كان مناسبا لظهور أدب ما، فكل المؤشرات تدعو إلى الحاجة إلى أدب، إلا أن أدب العصر الوسيط كان مختلفا تماما عن نظيره في القرن السادس عشر أو السابع عشر. هذا الاختلاف يكمن في عدة أوجه سنراها تباعا. L'aspect oral. L'un des principaux caractères de la littérature médiévale est son caractère oral. Cette oralité est imputée à une multitude de facteurs comme l'analphabétisme, la cherté des livres qui étaient concentrés dans les monastères et interdits aux citoyens ordinaires. Ainsi, les textes étaient chantés et du coup, c'était facile de les mémoriser et les transmettre.
الوجه الشفهي. هذا الوجه أو هذا العامل كان من أهم المميزات التي كانت تتميز بها أو يتميز بها أدب العصر الوسيط. فهذه الشفهية ناتجة من عدة عوامل أو ناتجة عن عدة عوامل. أولها الأمية، ثم غلاء الكتب والتي كانت متمركزة بكثرة في الكنائس والأديرة، وكانت ممنوعة على المواطنين العاديين. فبما أن الكتب كانت غالية ولم تكن في متناول الجميع، فقد كانت النصوص تغنى شفهيا، فهذا الغناء الشفهي سهل حفظها وبالتالي سهل انتشارها. L'anonymat. Les textes étaient anonymes. On ignorait leurs auteurs. Ils étaient entre les mains des jongleurs et des troubadours, qui avaient une grande marge de manœuvre. Ils les racontaient, les chantaient et les mimaient tout en ajoutant à chaque fois leur grain de sel, en changeant le sort du héros et même celui de l'intrigue elle-même, suivant leur guise ou celle des spectateurs. Donc, les textes étaient pleins de prolixité, d'où l'absence de l'authenticité. مجهولية الهوية. النصوص أو الكتب كانت مجهولة الكاتب، مجهولة المصدر، لم يكن يعرف كتابها، وبالتالي فكانت الكتب بيد المهرجين والحكواتيين الذين كانوا يجوبون المدن وهم يحكون تلك القصص، وبطبيعة الحال كانوا يضيفون إليها أشياء عديدة، فكانوا يغنونها، يرقصون بها، وفي كل مرة يغيرون مصير البطل، وقد يغيرون القصة بأكملها حسب رغبات الجمهور ورغباتهم أيضا. إذن الكتب والنصوص كانت مملوءة بالكثير من الإطناب والزيادات مما جعلها تفتقد إلى المصداقية. Cela explique l'absence de grands noms d'auteurs et de poètes de cette époque, hormis quelques rares écrivains comme Chrétien de Troyes, qui a écrit Tristan et Iseut. La disparition de l'authenticité laisse place à la fantaisie. Certes, les textes du Moyen Âge puisent dans la réalité des événements, mais une grande partie de ces textes était remplie de fiction, de sorte qu'il est parfois difficile de démêler le vrai du fictif. À titre d'exemple, la chanson de Roland. Cette transmission orale de bouche à oreille et de génération en génération met en doute l'époque même de l'écriture de ces textes, voire l'existence des héros de ces écrits. هذه الأشياء تشرح لنا غياب أسماء كتاب وشعراء كبيرين خلال هذه الحقبة، بخلاف بعضهم، مثلا الكاتب كريتيان دو تخوا الذي كتب تريستان et Iseut. غياب المصداقية في هذه الكتب والصدق ترك مكان للخيال، فنصوص العصر الوسيط تنهل بطبيعة الحال من الواقع ومن أحداث واقعية، ولكن جانبا كبيرا منها تم ملؤه بالخيال والتخيل، إلى درجة أنه في بعض الأحيان يصعب الفصل والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو متخيل. مثلا كمثال لا شانسون دو رولان التي لا يمكن أن تعرف
فيها أين هو ما هو حقيقي وأين ما هو متخيل وتمت إضافته من طرف الحكواتيين. ثم الانتقال الشفهي من جيل لآخر جعل الشك ينصب حتى على الحقب التي كتبت فيها هذه الكتب، بل وحتى في مصداقية وجود هذه الأبطال من عدمها. La forme en vers. Les textes étaient en vers, même les romans. Ce choix était justifié par la facilité de mémorisation à travers le chant et le spectacle. Cette littérature était intimement liée à son contexte historique. Elle cherchait à exalter les valeurs médiévales, à savoir les valeurs religieuses et celles de la chevalerie. L'Église dominait, bien sûr, et les chevaliers étaient l'idéal humain à cette époque. Ainsi, l'épée a primé sur la plume. من حيث الشكل كان الطابع الشعري يغلب على أدب العصور الوسطى، فكانت الإنتاجات كلها مكتوبة على شكل أبيات، يعني شعرا. النصوص كانت على شكل أبيات، حتى الروايات كانت مكتوبة بطريقة الشعر. هذا الاختيار يجد تفسيره في سهولة حفظ وتذكر هذه الكتب أو هذه الإنتاجات عن طريق التغني بها. فأنتم تعرفون أن يسهل عليك حفظ أغنية أكثر من أن تحفظ درسا مثلا، وجميعنا يتمنى لو أن كل الدروس تم تحويلها إلى أغاني. هذا الأدب كان مرتبطا جدا بواقعه التاريخي، وبالتالي فقد كان يحاول تمجيد قيم العصور الوسطى، والتي تتمثل في قيم الدينية وقيم الفرسان. فأنتم تعلمون أن الكنيسة كانت تهيمن، والفارس كان هو المثال لكل رجل وكل طفل، فالكل يتمنى أن يكون فارسا، وبالتالي فالسيف تجاوز القلم. في تلك الفترة لم يكن أحد ينظر بإعجاب إلى الكتاب، وإنما كان رجل الدين في المرتبة الأولى، ثم الفارس هو المثل الأعلى. Le fin amour ou bien l'amour courtois. À partir du XIe siècle, la thématique de l'amour fait apparition petit à petit dans la littérature médiévale. En effet, le chevalier ne faisait plus les guerres seulement pour conquérir des terres, mais aussi pour plaire et conquérir le cœur d'une femme. Avant, les descendantes d'Ève, et les descendants d'Ève, ce sont les femmes. Les descendants d'Ève étaient chosifiés, sans grande valeur, mais avec la promotion de quelques familles hautes, notamment les familles royales comme celle de la reine Aliénor d'Aquitaine, les femmes commencent de plus en plus à intégrer les circuits littéraires et intellectuels. Ceci a offert aux romanciers et écrivains un nouveau thème: chanter et louer la femme. Une femme rêvée, une femme idéalisée, spiritualisée et surtout une femme inaccessible qu'il faut conquérir. Alors on a assisté à une fusion entre la littérature chevaleresque et la littérature d'amour. C'est ce qu'on appelle le fin amour ou l'amour courtois. Certes, ce thème va influencer profondément le roman du Moyen Âge tardif. Or, le genre qui le plus marqué, ou bien qui a, j'ai oublié un A, qui a le
plus marqué cette époque est la chanson de geste qui exalte les exploits guerriers des chevaliers, leur foi et leurs valeurs, à savoir la bravoure, l'héroïsme, le sacrifice et d'autres. Le fan amour أو الحب المثالي ابتداء من القرن الحادي عشر بدأت تيمة الحب تظهر شيئا فشيئا داخل الأدب أدب العصور الوسطى. فالفرسان بعد ما انتهت الحروب لم يعد فقط الفارس يقوم بالحرب ليكتسب أراضٍ وينجز انتصارات يتمجد بها، ولكن أيضا لكي يحتل قلب النساء أو قلب امرأة، بالخصوص المرأة التي يحبها. من قبل كانت المنحدرات من حواء أو النساء كنا يعتبرن كبضاعة شوزيفية comme une chose كشيء بدون قيمة، لكن مع بروز عائلات نبيلة وخصوصا العائلات الملكية، مثلا الملكة ألينور داكيتان، هذه الملكة التي بدأت شيئا فشيئا تدخل وتجتاح المجالس الأدبية والعلمية المعرفية، فبدأت تنظمها وتسهر عليها. هذا دفع الرومانسيين والكتاب إلى الكتابة في تيمة أو موضوع جديد، وهو التغني وتمجيد المرأة. ولكن هذه المرأة التي أصبحوا يمجدونها ويتخيلونها هي مرأة متخيلة أو حالمة، مرأة مثالية، وخصوصا مرأة مستعصية يجب التمكن منها والتقرب منها لكسبها. وبذلك أصبح هناك مزج بين أدب الفارس وأدب الحب، وهذا ما نسميه le fin amour ou l'amour courtois، أو ما قد يمكن أن نطلق عليه الحب المهذب، الحب الراقي، الحب العذري. إذن هذه التيمة الجديدة أو هذا الموضوع الجديد سيؤثر حتما في رواية خصوصا رواية العصر الوسيط النهائي، le Moyen Âge tardif. إلا أن أكثر شيء ميز هذه الفترة هو la chanson de geste أو l'épopée، ما يمكن أن نسميه نحن الملحمة. هاد la chanson de geste هي تمجد الانتصارات والإنجازات الحربية للفرسان، وتمجد قيمهم وتفانيهم، شجاعتهم وتضحياتهم. Ce genre médiéval s'inscrit dans l'époque des croisades. L'exemple le plus illustrant est la chanson de Roland. C'est une épopée qui s'inspire, comme toute épopée, d'une réalité historique, le combat de Charlemagne contre les Sarrasins, les Maures, mais qui est plein de fantaisie et de prolixité, puisqu'elle dépasse 4000 vers. Cette bataille est déclenchée par l'embuscade des Sarrasins contre l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, qui était dirigée par Roland dans les Pyrénées, à Roncevaux plutôt, en Espagne. Charlemagne et son armée étaient de retour de Saragosse le 15 août 778. Cette bataille a été rendue célèbre par la chanson de Roland. هذا النوع من أدب العصور الوسطى يدخل ضمن
مرحلة الحروب الصليبية. وخير مثال على هذا النوع هو أغنية غولون، بها لا شانسون دو غولون، وهي كما قلنا ملحمة مستوحاة ككل الملاحم بطبيعة الحال من حقيقة تاريخية، وهي معركة دارت بين شارلمان والمسلمين في الأندلس. ولكن كما قلنا هذا النص هو مليء بالتخيل والإطناب، فيكفي أن نقول أنه يتكون من 4000 بيت شعري، ف4000 بيت شعري شيء كبير جدا. هذه المعركة انطلقت بعد كمين وضعه المسلمون ضد فيلق المؤخرة لجيش شارلمان. هذا الفيلق كان يتقدمه ويترأسه غولون، وهذه المعركة وقعت في جبال بيريني بمنطقة غونسوفو في إسبانيا. شارلمان وجيشه كانوا عائدين من سراقوسا، كان ذلك يوم 15 أوت سنة 778. هذه المعركة أصبحت مشهورة عن طريق هذه الأغنية La chanson de Roland. أتمنى أن يكون الدرس مفهوما قدر الإمكان. في انتظار درس جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الدرس مع أصدقائكم، وإلى حين درس جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.